غاي الرواني اللي آيروان هلان دغوتيان تلي تمط جسم النيت دين هنان تمط هو سيت هلان ترى تسيكل التمزق تغتنيري كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملكة تدعى تنهنان غاية في الحسن والجمال عشقت حياة الصحراء فخرجت بحثا عن أرض رأتها في أحلامها تمنحها الملك والسعادة والهناء. Bienvenue au musée du Parc national de la Hagar. C'est un musée qui est dédié au Sahara. Il est organisé en plusieurs domaines, la géologie et le milieu physique, la préhistoire, l'archéologie, l'anthropologie socioculturelle et bien évidemment l'environnement saharien qui est constitué de faune et de flore. Et il comporte aussi des éléments sur les parcs. La notion des parcs, c'est quoi un parc, pourquoi un parc, comment on doit se comporter dans un parc culturel. Ici, nous sommes dans le pays des nomades. Les gens nomadisent à la recherche de l'eau, à la recherche du pâturage aussi, pour leur cheptel. Donc, pour nomadiser, ils utilisent un moyen de transport qui est le dromadaire. Et quand c'est plusieurs dromadaires, c'est des caravanes. Donc, au fil du temps, depuis longtemps, on utilisait donc des caravanes pour se déplacer d'un lieu à un autre. Ici, c'est le pays des Touaregs. Et les Touaregs se disent descendants de Tinhinan. Tinhinan, c'est un personnage, c'est un mythe fondateur. C'est le mythe fondateur de la société Touareg. C'est un personnage féminin, c'est une reine, une princesse. Elle a le statut d'un personnage important dans le groupe. Et tous les Touaregs revendiquent cet ancêtre Tinhinan. لقد فضلت تنهنان خادمتها تكمة على سائر نساء القبيلة وأباحت لها بسر الحلم الذي يراودها. لا تنا خدمت النت اسم النت تاكاما تسيم غرتت هولان وتتزلي دانا النت أوا يكمن تاكاما يكماتين هنان أوا ينفن تاكاما من على ناقتها البيضاء تراقب تنهنان المسيرة دون كلل أو ملل وهي تدرك في قرارة نفسها أن حياة الترحال التي عاشتها ستنقضي بمجرد عثورها على وطن الاستقرار. On dit que Tinhinan est venu quelque part de l'ouest parce que d'après les historiens anciens, il ne faut pas oublier que notre histoire, l'histoire de cette partie de l'histoire de cette région a été également faite par les colonisateurs, les Français, les militaires, les premiers explorateurs qui se sont rendus dans cette région. Ils ont transcrit donc cette partie de l'histoire en faisant venir Tinhinan de Tafilalet. Elle est venue avec un groupe de personnages. Tinhinan est censée être née à Tafilalet et puis un jour elle a décidé de quitter son pays, pour venir jusqu'ici, dans la Hagar, dans l'une des régions les plus arides, dans l'une des régions où les conditions climatiques sont extrêmes. Donc venir ici et s'y installer. Elle s'est installée et depuis est née une population, la population Touareg. Ça c'est le mythe fondateur.
عين تكمة على سيدتها تنهنان، وعينها الأخرى تراقب القافلة المنهكة. فالحراس افترشتهم أشعة الشمس الحارقة، وكاد يسحقهم الجوع والعطش. لم تعد القافلة قادرة على مواصلة المسير، فقد نفد الزاد والماء، وأخذ الحراس يتساقطون كما تتساقط أوراق الشجر في عز الخريف. قال لك ملكة تنهنان خارجة من مصر، خارجة من مصر في العهد نتاع الفراعنة. في العهد نتاع الفراعنة خرجت من مصر ومشات هودت في البلاد، هودت في التراب، هودت في التراب، هودت في التراب، إلين جات من بين وادين دارت قصر، من بين وادين دارت قصر وسكنت في هذاك القصر. Mais faire venir Tinhinan d'aussi loin, avec un petit groupe, faire cette traversée avec une caravane dans des conditions difficiles, n'est pas expliqué. On ne sait pas pourquoi. On ne le dit pas. L'histoire ne le dit pas. C'est ça. Donc il y a une différence. Il peut y avoir une différence entre l'histoire et le mythe. Le mythe, il est véhiculé par la tradition orale, il est là, il est présent, il existe, il est nourri. L'histoire, c'est ce qui a été écrit par différents historiens, notamment par les colonisateurs français. أنا اللي سمعت هذاك وكما قال جات من يعني من هذيك شو مشات لتافيلال، من تافيلال جات لهنا لتنهنان اللي هو هذه بلس هذا السماع لا يبنكر، هما يقولوا لها متوارق يبنكر، يعني تكشح له شوي تلحق الماء. ذاك الشيء اللي يديروه في الحفيره، هذيك الحفيره في التراب، يعني الماء قريب، يقول هذاك على من السماء بلس، واللي هو تنهنان هذيك البلاصه هذاك على من السماء تنهنان. القصر هذاك نشاحها القصر. Mais à aucun moment on ne dit pourquoi Tinhinan était obligée de venir, de quitter son pays, le pays où elle est née, et de venir ici dans le désert, dans l'une des régions les plus arides, dans l'une des régions où les conditions du climat sont extrêmes, et s'installer ici. Donc on sait que pratiquement toutes les légendes, tous les mythes, parfois font venir des personnages d'ailleurs, d'un autre lieu, vers un lieu précis, et à partir de ce moment, on met en place donc cette légende, ce mythe. Les Touaregs se revendiquent descendants tous de Tinhinan, Tinhinan qui est, ne l'oublions pas, un personnage féminin, et n'oublions pas aussi un petit détail, c'est que la société Touareg est une société matriarcale. Donc le rapport est vite établi avec ce personnage et justifié aussi. تاهت القافلة في قلب الصحراء، لا تدري أي درب تسلك، وطال السفر، غير أن ذلك لم يمنع تنهنان من مواصلة المسير حتى حلول الليل، وكانت قد اعتادت على مثل هذه الظروف القاسية في رحلاتها المنصرمة. من الظواهر التي تستدعي الانتباه في بلاد التوائق يعني هو اللثام، لثام إجال. والسؤال الكبير الذي ما زال يطرح لحد الآن، لماذا يتلثم إجال والنساء تبقى سافئات الوجوه؟ أدبيات كثيرة يعني تناولت الموضوع. إذا قلنا أدبيات كثيرة فهناك أدباء أحالة والأدبيات الكولونيالية والفرضيات العلمية الحديثة. نبدأ نعطي فقط نماذج لأنه الموضوع يستغرق وقت كبير. أدبيات أحالة مثل أشار إلى ذلك اليعقوبي،
يتكلم عن قبائل لمتونة وصنهاجة، يقول أنهم يشددون لثامهم، يعني باختصار لا سيتاسيون ما عنديش، يشددون من لثامهم ويعني يؤبون أو ينشئون أطفالهم على اللثام منذ الصغر، يعني كنوع من التنشئة الاجتماعية بالمفهوم الحديث. أيضا ابن الأثير في القرن الثالث عشر يتكلم أيضا بإسهاب عن قبائل لمتونة أيضا، ويتكلم يركز على لمتونة ويقول أنهم هو أتى بفكرة أتت فيما بعد في الأدبيات الكولونيالية عن لثام العار، لو فوال دو لا هونت اللي أتى بها لو سورد فيما بعد. هذا سبب ذلك أن يقول لك التواء كانوا يهيمون في جمع كما على عادة التواء، يعني الغارات والغزو، كانوا بعيدا عن مضائب القبيلة، فأتى عدو داهم النساء في الخيام. النساء هم اللي تصدوا لهذاك العدو، فقتلوا الكثير من الأعداء، لكن حتى النساء العدو قتل الكثير أيضا من النساء، أكثر مما قتلنا النساء. فأتى رجال فوجدوا يعني الحال هكذا، أحسوا بالعار، فمنذ ذلك الوقت يقول أنهم تلثموا. هذه هي يعني الفرضية اللي ما تزال سائدة في المجتمع الآن. أي واحد يتكلم عن اللثام يقول لك هي باسكو رجال خرجوا في حرب والنساء خرجوا تحارب ورجال تخاذلوا أو ما كانوش موجودين في الخيام. الجمال وحده لا يكفي لكي تفلت امرأة مثل تنهنان من قبضة قطاع الطرق المتوحشين، غير أن سرا ما في نظرتها الحادة كان يأسر كل من تقابله. الأمر الذي جعلها ملكة وسيدة في قافلتها الصغيرة، حتى أن الحراس أصبحوا يدركون أن روحها تحرسهم وتبعد عنهم كل مكروه. الراوني
أكودة هودلان تاغ النملة الروانين أكيد تملوك تام سكالوا دو ساعتي ضاغين نتروزي الدتي وايدغا كالوا تيوي زبو أو أنا تدوي سكالوا وانت ملو انت تدوي سكالوا. نملة صغيرة أعادت الأمل للقافلة التائهة في فياف الصحراء، وبعثت الحياة من جديد في قلوب الخدم المنهكين، وأعادت البريق لحلم الملكة تنهنان الذي أوشك أن يتحقق. لم تشعر تنهنان بنفسها إلا وقدمها تطأ الأرض التي حلمت بها، كأنما شيئا مجهولا يجذبها لتتوغل